panahon na murag itawag na to nga hectic ga kayo ang mga schedule. Muna nga nagdipo-dipo na gid mi kay tanaw ko na sa akong pangarap pa. No? So actually ang naadyo dito sa memo is the municipal health officer. No? So si Doktora unta pero sa to say nga si Doktora po taon na ni-attend siya og EOC sa Digos, which is kuan dito importante po to. So here comes nga niami karon nga mo'y mubatbat sa inyo about sa unsaon nato pagpadayag dito sa pangkatawhan natin ning gitawag nato nga COVID-19 immunization. So nanani executive order uban sa kan nga kamo ang among kapartner dito sa komunidad. O karon akong ihatag ang amo ang hepo karon sa pagbatbat sa unsa tong angan buhaton nato, insaon nato pag-agni, insaon nato pag-motivate ang atong katawhan haron mo sold out sila sa tuang bakuna. Kaya habalo ko, bisag sa tuwa karon nagduha-duha pa ta. Okay. So, ihatag na ko ng Ma'am Arlene Bangamon ang atong hepo sa Municipal Health Office aron sa pagbatbat kung unsa jud ni isaon na to paghatag og impormasyon ngadto sa atoang katawhan. Take it away. Good afternoon, partners in the COVID-19 immunization program. Paliho ko distribute na ng mga dito sa kuan mga members. Okay, once again, good afternoon. So, ako lang Sigdaghan pa rin ginana. Sigdaghan pa sponsor. Orientation lecture. Yes, live na no kaabano First si and partner foremost, Jan karon. question, who will get the vaccines? So, ang WHO na ay mga priority group nga pangsulat. So, priority group A, which include frontline health workers from private and government sector who are currently active in active practice or service. So, active, kasabot, the exercise silang profession. So, public and private facilities. These include medical centers, hospitals, clinics, PMFs, TRC, and katupang atong mga dental clinics and other clinics na nasa tuang vicinity. So, public health workers, katong mga government hired workers nga health service worker nga naa diri sa tua na puno or naa sa tua na deploy. So, kanang mga HRH din ha, mga NDPs and RHMPPs na mo. Apil na amang dentist, no? So, BHWs. So, sila and other national government agencies, itong mga uniform nato, no? Specifically, itong mga PNP, itong mga jail officers, Bureau of Fire, and so itong another priority group B, so nanan sila si Ma'am Diri. So, after sa mga A, sabi na po. So, teachers, social workers, other government workers, other essential workers outside health, education, social welfare sectors, and ban pa. So
Socio-demographic groups at significant higher risk other than senior citizens. Indigent population, katong mga corpus nato. No? So, OFWs and other remaining workforce. Okay. So, priority C, wala din ha, all other remaining population. So, katong wala na sulat diri, o katong wala na identify diri, so sila ang priority C. So, I would like to reiterate dahil nga atong mga senior citizens, appeal siya sa Group A. Group B, ma'am? Group B. Okay. So, sa next din ha nga atong sa page. So live taron ng mga speaker daw sa ato Ang information sa kaning nasulat diri. Sinovac Oni sa atong together with sa barangay or sa atong mga Mayor. kauban ang ato ang mga bit. So kani di municipal kamo dito sa taas para officers. moto na ata uniformity. So adin ha no gawa sa atong introduction adin ha ang definition sa EUA. So number 1, so naimangutana what is EUA or emergency use authorization. Emergency use authorization so adin ha it is currently the vaccines that are available at general investigational drugs that are being studied in clinical trials. The DFA Philippines has authorized its emergency use to prevent COVID-19 under an emergency use authorization. So, pasabutan ni, ang maong drugs, actually, wala na siya naka-undergo clinical trials atong then, sa other countries, dito sila nag-himo, so naana na sila approved clinical trials. Our government used the EUA para sa maong kalihukan karon, no? So it has undergone the same type of review as an DFA approved or cleared product. An EUA may be issued when certain criteria are met. Get a COVID-19 vaccine if you, number 1, had a severe allergic reaction after a previous dose of this vaccine. Or number 2, had a severe allergic reaction to any ingredient of the vaccine. So kung nanduha ka, so you may talk to our healthcare provider if you have some questions, no? So number 4, who should secure a medical clearance from their attending physicians before the vaccination day. So the following people must first get a medical clearance from their attending physician to be submitted on the day of vaccination. They are those have human immunodeficiency virus or HIV or malignancy, underwent transplant, under steroid medication or treatment, are bedridden, terminally ill, less than 6 months of prognosis. So muna siya ang mangayo og medical clearance sa ilang physicians, allowing them kung pwede ba o di ba siya pwede mag-vaccinate. So number 5, that affects our immune system. So muna sila ang imong i-mention sa imong the day sa imong vaccination. But then, kasagaran ani mga mag-sick hapon siguro sa ilang mga private physicians, no? Kaya ani mga immunocompromised, diba, attorney? Okay. Number 6, how are COVID-19 vaccines given? Saan na siya paghatag sa tao? It depends on the brand of the vaccine. But currently, most of the COVID-19 vaccines will be given to you as an injection into the muscle and usually in 2 doses given about 2 to 4 weeks apart or 28 days. No? The number of weeks apart will depend on the brand of the vaccine.
if you receive one dose of the COVID-19 vaccine, you should also receive a second dose of the same vaccine weeks later to complete the vaccination. Start ang Sinovac, end po ang Sinovac. Start ang AstraZeneca, end po ang AstraZeneca. So, number 7, what are the benefits of COVID-19 vaccine? The COVID-19 vaccines that have been authorized by the FDA Philippines may reduce the risk of symptomatic COVID-19 severe disease